नमस्कार. दूरदर्शनाच्या ह्या अस्तुरी कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. इश्टानो, अस्तुरी ह्या कार्यावळीन आमी दर वेळा वेगवेगळ्या अस्तुरींक तुमच्या मुखार हाडटात. तांच्या आयुश्याबद्दल, तांच्या कामाबद्दल जाणून घेतात. इश्टानो, केन्ना केन्ना आमकां खूब कितें अचीव करपाचें आसता, तेन्ना आमी ती मेहनत घेतली, तो जर कश्ट तशेंच घेतले न्ही जाल्यार ती गजाल आमी अचीव करपाक शकतात. केन्ना केन्ना आमी कितें आसता की सपन पळयतात, पण सपन खरें करपा खातीर ती मेहनत जे कश्ट लागतात ते आमी करनात. म्हणून आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की आमची सपनां खरी जायत ना. आयज आमच्या बरोबर जी अस्तुरी आसा ती हळू हळू आपली सपनां खरी करत आसा. आनी कारण म्हटल्यार ते आपल्या कामान तशी कश्ट घेता, तशी मेहनत घेता, म्हणूनच ते खंय तरी आपल्या कामान वयर सरत आसा. इश्टानो, सांगपाक खूब खोस भोगता की ते पयले अशे चली गोंयचे जे नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ह्या इन्स्टिट्यूशनान सिलेक्ट जाला आनी तेणें बरे तरेन ते आपलें शिक्षणूय पुराय केल्लें आसा. तें एक बरें एक्ट्रेस म्हणून तेणें गोंयांत तशें गोंया भायरूय तेणें नांव केल्लें आसा. ते नाटकांनी तशें फिल्मांनी बरीं कामां करत आसा. आनी हालींच एक बरे डायरेक्टरूय म्हणून ते फामाद जायत आसा. आनी ती अस्तुरी म्हळ्यार बाय दक्षा शिरोडकर. बाय दक्षा, तुका ह्या दूरदर्शनाच्या स्टुडियोंत येवकार. थँक्यू, देव बरें करूं. तर दक्षा, म्हाका सगळ्यान पयलीं सांग की तूं एक खरेंच खूब बरें आर्टिस्ट. तर हे तुजे भितर एक कला आसा, ती सगळ्यान पयलीं कोणी तुजी वळखली आनी अशें सांगलें की चल बाय तूं हातूनच फुडार कर, अशें बीन कोणें सांगलें तुका? म्हजो जन्म मगो शिरोड्या गांवचो आनी आमचें घर जें आसा तें सारकें कामाक्षीचें देवूळ आसा न्ही, ताका लागूनच घर आसा. आनी ल्हानपणच्यान हांव नाटकां, काल्यान हांव कृष्ण जातालें, म्हाका अजुनूय याद आसा. आनी म्हाका तो कृष्ण पयलीं हांवें सुरू केल्ली थर्ड कॅरेक्टर जें आसता पळय तातूंतल्यान सुरू करता करता हांव कृष्णाचेर पावलें. कारण ताका आनी कोण कृष्ण करपाक मेळनाशिल्लो म्हणून ताणें म्हाका कृष्ण केल्लो. आनी म्हाका तशें तशें करून नाटक करपाची किंवा स्टेजीर चडपाची आवड निर्माण जाली. स्टेजीचो फियर म्हाका ल्हानपणीच्यान नासतालो. हांव जेन्ना 10वी म्हजी जातकीर सायन्साक गेलें. नॉर्मली मिडल क्लास फॅमिली, आवयक सदांच दिसतालें की हांव डॉक्टर जावचें किंवा आनी इंजिनियर जावचें. सो 10वेक मार्क्स बरे आयिल्ले, अरावंड डिस्टिंक्शन आयिल्लें. पूण तिणें हें पळोवना की म्हाका आर्ट्सान चड मार्क्स आशिल्ले, सायन्स मॅथ्सान कमी आशिल्ले. तरी म्हाका घरा कडेन फोर्स की बाबा चल तूं हाका चल सायन्साक. सो 11th 12th सायन्स केलें. 12थाक वतगीर म्हाका भितरल्यान दिसलें, आवाज येयलो भितरल्यान. म्हटलें घरा कडेन वचुया आनी सांगुया, कारण एनीवेज ती म्हाज्या ट्युशनाचेर बीन इतलो पयसो वेस्ट करताली. हांवें म्हणलें पळय, हांव ना डॉक्टर जातलें ना इंजिनियर जातलें, बेश्टो म्हजेर पयसो खर्च करूं नाका. आनी त्याच वर्सा आय थिंक 12वेक कितें तरी विजू सरान, विजय कुमार नायक हांचो वर्कशॉप आमच्या GVMS हायर सेकंडरीन आशिल्लो. तो वर्कशॉप केल्या उपरांत म्हाका दिसलें की this is my place. This is the place where I feel myself vulnerable. I feel myself safe. So थंय तेन्ना हांवें चिंतलें की ना, हाच्या फुडें म्हाका ह्या क्षेत्रान काम करपाचें आसा. आनी विजू सरान म्हाका तेन्ना पळयल्लें आनी म्हाका इनवायट केलें. म्हाका म्हणपाक लागलें यो आमचो ग्रूप जॉयन कर. आनी थंयच्यान 12वेच्या नंतर हांव हाऊस थिएटरान पावलें. हाऊस संगीत नाट्य मंडळाच्या वांगडा काम सुरू केलें. सो करता करता अशा वेगवेगळ्या संस्थे कडल्यान काम सुरू आय थिंक आफ्टर 12th आय टूक इट व्हेरी सिरियसली. वेन इवन थंयच्यान हांव मागीर झेवियर्सान आयलें. झेवियर्सान हांवें मास कम्युनिकेशन व्हिडियोग्राफी केलें. सो तें करता करता जेन्ना सेकंड इयराक आशिल्लें तेन्ना पयलें स्पर्धेचें नाटक केलें. तेका म्हाका म्हणजे महाराष्ट्रानूय आनी गोंयानूय आनी महाराष्ट्रानूय बक्षीस मेळिल्लें. सो थंयच्यान म्हाजी आवड निर्माण जाली. सो हय, हळूहळू प्रमोशन जालें आनी कृष्ण जालें आनी तूं रमलें फिल्डान. हय. आनी म्हाका सदांच अशें म्हणजे ल्हानपणीच्यान हांव सामकें अशें टॉमबॉयच कशें आशिल्लें. म्हाका तो म्हणजे राधाचोय रोल ऑफर करतालो, पण म्हाका कृष्ण करपाक आय डोंट नो कित्याक म्हाका आवडटालें. म्हाका कदाचित तितून चड हें आसतलें न्ही, म्हाका लास्टाक मागीर ती हंडी बिंडी फोडपाक दितालें. सो थंयच्यान मागीर ती आतां मागीर जेन्ना हांव चिंतता पळय तेन्ना कळटा की बाबा ही आवड हांगच्यान तयार जाल्ली म्हाज्या भितर. तितून हय मजेन तयार जाल्ली. आनी तितून म्हाका दिसता म्हजें जें ल्हानपण गेलां पळय देवळा कडेन किंवा कामाक्षीच्या देवळा कडेन सगळे वेगवेगळे उत्सव आसताले. आनी बिईंग इन सच अ फॅमिली, कारण आमची फॅमिली सुद्दां आर्ट रिलेटेड फॅमिली आसा. जावं म्हजे काका म्हणा किंवा बाकीचे सगळे आसात, खंय ना खंय तरी आर्टाचेर म्हणजे तांची कनेक्टिविटी आसा. सो
ते पळयत पळयत म्हाका म्हणजे शिक्षण हांवें केन्नाच सोडूं ना, शिक्षण हांव करतालेंच. आनी शिक्षणान म्हाका दिसता हांव खंयचीय गोश्ट करता पळय म्हाका हांव खूब पॅशनेटली करता. शिक्षण हांवें म्हणजे म्हाका नाटक करपाक जाय किंवा ह्याच फिल्डान रावपाक जाय म्हणून हांवें जे फॉर्मल एज्युकेशन आसा पळय तें हांवें केन्नाच सोडूं ना, तें हांवें फूल कंप्लीट केलें. बट हातून सुद्दां ह्या क्षेत्रान सुद्दां म्हाका जेन्ना करपाचें आशिल्लें ह्या क्षेत्रान सुद्दां हांवें फॉर्मल एज्युकेशन घेतलें फुडें, बिकॉज आय थिंक दॅट इज वॉट गिव्स इम्पॉर्टन्स टू युअर वर्क. दॅट्स वॉट आय गॉट टू नो. आणि तुवें म्हटलें पळय तुमचे काका एक आर्ट फिल्डान हय, आशिल्ले हय, आनी हय. म्हाका दिसता तुमचे पप्पाय बी खूब हय, हय. क्रिएटीव आशिल्ले, हांव वळखता बाबा, तांकां. हय. सो तो एक खंय तरी कलाच न्ही ती, आनी हय, ती हय, तुमच्या भितरूय हय, कला हय, आयल्या हय. ती एक्चुअली. तर शिकपाक बरें आशिल्लें म्हटलें पळय तुवें, ते काय हय. तुजें वेस्ट गेलें ना. हांगा एक सिलेक्ट जावप म्हणजे अशें कितें ना की नाटकान शिक्षण कमी लागता, बरोबर. ताच्या खातीर खूब रिडींग लागता Exactly. आनी तूं खूब बरें काम करता, म्हणजे ताच्या खातीर तुवें तसो अभ्यास केल्लो आसा म्हणून तूं अशें फुडें सरत आसा. सो तुजे शिक्षणाची म्हण तुजे ती हुशारकीची Exactly. यूज जाता एक्चुअली. Exactly. तर NSD सारकिल्ल्या इन्स्टिट्यूशनान तूं सिलेक्ट जालें, जे हजारांनी भुरग्यांचें स्वप्न आसता थंय एडमिशन घेवप, आनी त्या जाग्याचेर तूं सिलेक्ट जालें आनी बऱ्या भशेन तुवें शिक्षणूय तें पुराय केल्लें आसा. तर थंय सिलेक्ट जावपा खातीर म्हण तुवें कशे तरेन मेहनत घेतली जेन्ना तुवें NSDक एप्लाय केल्लें तेन्ना, आनी तुज्या भितरली अशी खंयची क्वॉलिटी तांकां आवडली आसतली अशें तुका दिसता? NSDन जेन्ना हांवें फर्स्ट अटेम्प्ट दिल्लो, आय थिंक इट वॉज इन 2016, त्या वेळार म्हजें सिलेक्शन जावन आशिल्लें. दॅट वॉज सून आफ्टर माय ग्रॅज्युएशन. सेकेंड टायम आय टूक इट व्हेरी सिरियसली. आय सेड या. आनी सेकेंड टायम कशें जाल्लें की चलो ठीक है, करना है, देखते हैं क्या होता है, कर लेते हैं. एंड एनीवे जेन्ना हांवें सेकेंड टायम अप्लाय केल्लें पळय, आय वॉज क्वायट कंटेंट, कॉन्फिडंट, सटल, आनी मेन म्हणजे कितें की आय वॉज नोईंग वॉट टू शो. म्हणजे म्हाका खबर आशिल्लें की म्हज्या भितरले खंयची क्वॉलिटी आसा ती तांकां दाखोवपाक जाय, जेणे करून आय वील गेट थ्रू दॅट NSD एग्जाम. सो आय फील की जेन्ना हांवें सेकेंड टायम केल्लें, ऑलरेडी हांव मुंबय आशिल्लें 2 वर्सां. मुंबय हांवें पोस्ट ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा केल्लो फोक आर्ट्सान, जो कोर्स आसा लोककला अकादमीचो. तो केल्या उपरांत हांव मागीर NSDची एग्जाम दिली आनी फर्स्ट राउंड आय वॉज इन मुंबय ओनली एंड आय चूज द टफेस्ट सेंटर. आय सेड की चलो देखते क्या होता. मोस्टली खूब जाणां अशें करता की जंय लोक कमी आसता थंय वतात. थंय वतात कारण सो दॅट दे गेट इन टू द फायनल राउंड. आय सेड नो, चलो वील गो फॉर द टफेस्ट वन. आय वेंट टू मुंबय. मुंबयच्या सेंटरान हांवें ऑडिशन दिलें आनी त्या वर्सा आशिल्लें थिएटर ऑलिंपीक. आनी थिएटर ऑलिंपीक वामन केंद्रे सर आशिल्ले तेन्ना भुरगीं भरपूर, प्रायमरी राउंडाकूच म्हाका दिसता 400च्या वयर कितें तरी भुरगीं आशिल्लीं. एंड आय हॅड प्रिपेर्ड रियली वेल. आनी भितर वतगीर आय सी अ लॉट ऑफ पीपल सिटींग देर. तातूंत अशे व्हडले व्हडले दिग्गज आशिल्ले. तांकां पळोवन आय जस्ट स्मायल्ड. आय वेंट. म्हाका जितलें तेंच्यांनी सांगिल्लें हांवें परफॉर्म केलें. आनी एक प्रश्न म्हाका विचारिल्लो की एक टॅक्स्ट हांवें घेतिल्लें. इट वॉज अ व्हेरी हेवी टॅक्स्ट. हेवी म्हणजे वाचीक अभिनय तातूंत खूब आशिल्लो. ते सूर्य के प्रथम किरण से सूर्य के अंतिम किरण तक अशें नाटक आसा सुरेंद्र वर्मा हांचें. सो ताजें मराठी रुपांतर अमोल पालेकरान केलां. सो तेतून जे महाराणीचो कॅरेक्टर आशिल्लो ताजें एक टॅक्स्ट, ताजो एक सोलो हांवें घेतिल्लो आनी इट वॉज व्हेरी हेवी टॅक्स्ट. सो त्या टॅक्स्टाचे रिलेटेड म्हाका जेन्ना एक प्रश्न विचारलो की अशा हेवी टॅक्स्टाचें नाटक आजकाल आजची जनरेशन करपाक शकता काय का म्हणून. सो हांवें ताजेर उत्तर अशें दिल्लें की टॅक्स्ट इज नॉट द थिंग. तुका जर मनांतल्यान त्या गोष्टीचे जर व्हॅल्यू खबर आसा न्ही, यू कॅन गो टू एनी लेवल टू डू दॅट. म्हणजे जर आय एज अ थिएटर आर्टिस्ट जस्ट चूज टू डू ओनली रियलिस्टीक एक्टींग और जस्ट टू डू की हांव अशाच प्रकारचें करतलें, देन आय एम नॉट अ ट्रू आर्टिस्ट. I should be versatile enough to do any kind of thing. And I think when I said that, maybe the kind of things I performed there was a lot of versatility in that. म्हणजे एक versatile मनीस NSDन आयलो जाल्यार she can add to the Indian theatre अशें कदाचित तांच्यांनी पळयलें आसतलें. That's why I got into NSD. सो म्हाका सांग की दक्षा, आतां तुवें स्पेशलायजेशन डिरेक्शनान घेतिल्लें न्ही? डिझायन डिरेक्शन. हय. सो तूं कशे तरेचे डिरेक्टर, खूब तरेचे डिरेक्टर आसता न्ही, तांकां थोड्यांक बसून
डिरेक्ट करतात, थोडे आपूण करून दाखयतात, थोडे एक्टराची तुमची क्रिएटिविटी दाखया म्हणटा. तर तूं कशा तरेचे डिरेक्टर आनी कशा तरेचे कॉन्सेप्ट म्हण की जेव्हा एक डिरेक्शन तूं दिता पळय तेन्ना कितलो अभ्यास करता तूं ताचेर? हांव अशे डिरेक्टर जे अजिबात तापयना ओ. एक्टर्स. ओके, जोक्स अपार्ट. म्हणजे तापयता? तापोवपाची पद्दत मातशी वेगळी आसतली. सो येस, हांव NSDन एक्टर म्हणून गेल्लें. सो आफ्टर फर्स्ट इयर यू हॅव टू चूज युअर स्पेशलायझेशन. सो हांवें डिझायन डिरेक्शन चूज केलें. ताच्या उपरांत एक वर्स आय वॉज इन अ डिलेमा की हांवें बरें केलें, वायट केलें, कितें केलें. कारण इतलीं वर्सां हांव स्टेजीर आसा आनी स्टेजीर रावन एक्टींग करप इज डिफरंट चार्म, यू नो. आनी सडनली जेन्ना तूं तें ब्रेक करता आनी फाटल्यान वता पळय तेन्ना तुका कितें जावपाक लागता सारकें. आनी म्हाका तें जातालें. हांवें एकदां म्हणजे लिटरली अशें जाल्लें म्हाका की ना सर, आय वॉन्ट टू शिफ्ट बॅक टू एक्टींग, आय वॉन्ट टू बी ऑन द स्टेज, अशें जाल्लें म्हाका. बट देन आय रियलायज दॅट आय चोज इट फॉर सम रिजन. I wanted to take a risk in life, know this field of theatre because there is so much depth in it. आणि कदाचित हांव इतलीं वर्सां समजा एक्टींग करपा नासलें जाल्यार हांव डिरेक्शनूय करपाक पावपा नासलें. बिकॉज इट इज सेड बाय मेनी पीपल दॅट इन ऑर्डर टू बी अ गूड डिरेक्टर यू फर्स्ट हॅव टू बी अ गूड एक्टर. सो बिकॉज कारण तूं एका टायमार वेगवेगळे कॅरेक्टर्स हँडल करता. ओके, तर त्या कॅरेक्टराचें कॅरेक्टरायझेशन, कॅरेक्टर हिस्ट्री आनी कारण तूं मल्टिपल कॅरेक्टर्स डील करता. सो त्या झोनान तुका वचपाक जाय न्ही एज अ डिरेक्टर, जाल्यार तुका एक्टर म्हणून तितली वर्सेटायल कॅरेक्टर्स केल्लेले जाय आसता. आनी आय थिंक हांवें तें केलें म्हणून समवेर यू नो आय कूड टेक दॅट रिस्क आनी हांव डिरेक्शनान पावलें NSDन. बट बेस्ट पार्ट ऑफ NSD वॉज देर आय लर्नड की I like to work in a non-conventional way. Conventionality break करप. For example, a conventional place will be like a proscenium. Proscenium is a conventional place. ते लोक नाटक करता. But I choose to do a play in a veranda. Narrow space. त्या स्पेसीन हांवें सीन वर्क डिरेक्ट केलो. अशी स्पेस त्या बिल्डिंगेच्या वयर कोण कितें करता, एक्टर आसा वयर. म्हजो फूल डिप्लोमा हांवें ओपन एरान केल्लो. म्हणजे एक एक्टर हांगच्यान धांवता, एक असो धांवता, तसो धांवता. सो इट वॉज लायक अ चॅलेंज फॉर एक्टर्स. एंड आय कूड डू दीस बिकॉज आय माय सेल्फ लायक टेकिंग रिस्क्स इन लायफ. एंड आय हॅव डन दीस इन माय लायफ ऑल्सो. माय पर्सनल लायफ ऑल्सो आय हॅव टेकन लॉट ऑफ रिस्क्स. आनी जेन्ना आमी आर्टान रिस्क घेता पळय दॅट इज समथींग यू नो शोज युअर सेल्फ. तबीयत खराब, छोड़ना मेरा भाई है ना, ना मर्द उसको लगा काम कर तुझे लगे वो चार देगा पागल साले साले एक लूंगा. जब मैं और रोजारियो घर पहुंचे तब मारियो नहीं था. हमने उसे खोजा, कहीं नहीं मिल रहा था. तेल के पीपे में औंधा पड़ा मिला वो रोजारियो को. नाक सहित आधी धड़ तेल के पीपे में डूबा था. जब हमने उसे उठाया तब मुंह और नाक से तेल की पतली सी धार बह रही थी. That is why my work was totally different. Even when I analyze my work, best part about me is हांव म्हज्या कामाच्या मोगान केन्ना पडना. I am my self critic. One of the biggest critic of myself is me. खूब बरी गजाल. सो हांव जेन्ना कितें करता पळय सगळ्यांत चड प्रश्न हांवूच म्हाका विचारता की हे अशें ना हे अशें कित्याक काय, हे खंयच्यान आयला काय, ना हेज्या खातीर आयला काय, हे दवरपाचें काय ना दवरपाचें. सो अशे भरपूर प्रश्न म्हाका पडत रावता. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता जे फिल्टर जावन येता पळय दॅट आय कीप. दॅट इज माय प्रोसेस ऑफ डिरेक्शन. एंड जसो तुवें म्हाका प्रश्न केलो की वॉट कायंड ऑफ डिरेक्टर आय एम. आय फील आय एम अ डिरेक्टर ऑफ इन्स्टिंक्ट. आय गो विथ द इन्स्टिंक्ट. म्हणजे
आत्ता ह्या टायमार किंवा फाटली 6 म्हयने किंवा 1 वर्स दक्षाच्या तकलेन कितें चल्लां, दक्षा खंयच्या मेंटॅलिटींतल्यान गेला किंवा दक्षाच्या आयुश्यान कितें घडलां, इमोशनॅलिटी कितें आशिल्ली दक्षाची, हें जें कितें सगळें चल्लां पळय भितर तें सगळें म्हज्या कामान रिफ्लेक्ट जाता. आणि समवेअर आय हॅपन टू चूज such kind of text which reflects my mentality. I think my recent directorial play Father, it's exactly the same thing. For me, designing and direction or creating any piece of art is just not for the sake of creating it. It should give you something. It should help you to grow. Not only me as a director, also the actors. सारखें. So I'm happy when my actors tell me that this is the process which we never experienced, and that is where I feel that is where हे जेन्ना हांव आयकता पळय तेन्ना म्हाका रातची बरी जॅम पडटा. आणि त्या नाटका खातीर तुका फादर नाटका खातीर गोंयान तशें गोंया भायरूय इनाम मेळ्ळा न्ही, हय हय, ताच्या खातीर तुका परबी. थँक्यू. तर म्हाका सांग की आतां तूं जेन्ना नाटक डिरेक्ट करता पळय तेन्ना स्वता तूं लीड रोल केन्नाच केल्लो म्हाका तरी दिसना. ना. सो तूं तशें कित्याक करना? पळय, तुका दिसता दोन दोन्ही गोष्टी गजाली आसा. manage दोन करप- गोष्टी आसा, एक कॉन्फिडन्स, एक ओवर कॉन्फिडन्स. म्हणजे अशें खूब जाणां करता, दॅट इज या चॉयस. म्हणजे खूब अशे डिरेक्टर्स आसा जे स्वताच्या डिरेक्टोरियल प्लेन स्वताच लीड रोल करता. म्हाज्या खातीर कितें आसा की आय एम जस्ट नॉट डिरेक्टर, आय एम डिझायन एंड डिरेक्टर. सो डिझायन आणि डिरेक्शन हे दोन गोष्टी जेन्ना तूं हँडल करता पळय, यू जस्ट नॉट लुकिंग एट द डिरेक्शन पार्ट ऑफ इट, यू आर ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द डिझायन आस्पेक्ट ऑफ इट. म्हणजे तातूंत लायट्स आयली, तातूंत म्युझीक आयलें, तातूंत कॉस्ट्यूम आयले, तातूंत बाकी सगळ्यो गोश्टी आयले, मॅनेजमेंट आयलें. सो ह्या सगळ्या गोश्टींनी हांव लक्ष घालता. सो हें सगळें करतना तूं लीड रोल घेवपाचें रिस्कूच घेवपाक शकना. दॅट इज वन मेजर थिंग. आणि this is how I am built to. So my plus point is when I design something like म्हाका सिनोग्राफी, सेट डिझायन, लायट्स, म्हणजे जेन्ना हांव कितें डिरेक्ट करता पळय इट कम्स इन अ वे. सो म्हणजे सायमल्टेनियसली सगळ्यो गोश्टी येत रावता. म्हणजे पयलीं हांव डिरेक्ट करतलें किंवा मागीर लायट्साचो डिझायन करतलें किंवा मागीर सेट डिझायन येतलो, अशें ना. सो केन्ना डिझायन फर्स्ट येतलो, केन्ना डिरेक्शन म्हणजे ब्लॉकिंग फर्स्ट जातलें किंवा इम्प्रोवायझेशन करून सीन पयलीं जातलें, किंवा केन्ना डिवायसूय प्रोडक्शन आसपाक शकता, केन्ना लायट डिझायन पयलीं, केन्ना म्युजीक फर्स्ट जाता. सो असो एक कॉन्स्टंट फॉर्म नासता की बाबा पयलीं हांव स्क्रिप्ट घेतलें, मागीर डायलॉग जातले, मागीर हांव ब्लॉकिंग करतलें, अशें नासता. सो इट कॅन बी एनी पार्ट कॅन लीड यू, एनी पार्ट. जशें एक सीन वर्क हांवें केल्लो तेन्ना हांवें बॅकग्रावंड स्कोर पयलीं डिझायन केल्लो. आय डिझायन द एंटायर बॅकग्रावंड स्कोर आणि त्या बॅकग्रावंड स्कोराचेर मागीर आय मेड एक्टर्स टू इम्प्रोवायज. आणि तें इम्प्रोवायझेशन अशें आशिल्लें की इट वॉज मोर ऑफ अ सायकोलॉजिकल इम्प्रोवायझेशन. एक आयसोलेटेड प्लेस आशिल्ली. इट वॉज रिलेटेड टू अ पॅन्डेमीक. इट वॉज बेस्ड ऑन विन्संट सॅरामागोज ब्लायंडनेस म्हणून एक नॉवेल आसा ताजेर. सो इट वॉज लायक अ व्हायट स्पेस. आणि हेजे सीनवर्काचें नांव आशिल्लें व्हायट नॉयज. इट वॉज लायक अ व्हायट स्पेस कवर्ड वीथ अ लॉट ऑफ कॉटन. आणि त्या कॉटनाच्या भितर सगळे हेजे ब्लायंड पेशंट आसा पळय ते भितर आसा. वॉट दे हॅव नो टेक्स्ट, नथींग. टेक्स्ट इज इन दे हियर द टेक्स्ट इनसायड, लायक जशें अनावन्समेंट करता पळय तशें. सो दॅट वॉज वन थिंग आय डीड. सो अशें कितें वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स जे आसा पळय ते लीड करत रावता. सो देर इज नो वन पर्टिक्युलर वे आय गो.
I think this thing comes when you have learned a particular way of creating something, and that NSD gave me, and that's the best part of being in NSD. सो आता दक्षा तू थिएटरांतल्यान फिल्मांय तुवें भरपूर केला सो खुबशीं जाणां कितें आसता की थिएटराचो एक्सपिरियन्स आसना डायरेक्ट फिल्मान वता पूण तुवें थिएटर करूनय तूं फिल्मांनी Right. गेला सो थिएटराचो कितलो फायदो जालो तुका When I did my graduation, that was the time I started becoming comfortable with the camera. And ultimately, you know, theater is a exaggerated version and camera is a lighter version. You have to be little subtle when it comes to camera. For that, you know, your face or whatever expressions you just tone it down, right? जेन्ना acting म्हणटा, camera acting म्हणटा. So हे जेन्ना थियोरी वायज जेन्ना म्हाका कळपाक लागलें, जेन्ना म्हाज्या हातीन कॅमेरा येवपाक लागलो, एक्चुली म्हाका कॅमेराच्या फाटल्यान रावपाक चड आवडनाशिल्लें. इवन इन कॉलेज आय वॉज नॉट लायकिंग टू बी बिहायंड ऑफ द कॅमेरा. म्हणजे जेन्ना जेन्ना इंटरव्यूज घेवपाचे आमकां क्लास वर्क अशेंच क्लास वर्क्स आसताले, सो इंटरव्यूज आसताले कितें कितें, सो हांव अरे मुझे इंटरव्यू करना है, आप तुम कॅमेरा हँडल करो अशें बीन करताले. बट देन आई वॉज फोर्स टू डू दॅट. म्हणजे आमची HOD आशिल्ली, शी वॉज लायक करो दक्षा, तुम थिएटर करती हो, एक्टिंग करती हो, अच्छी बात है, कैमरा भी सीख लो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए. So that's where I took it seriously and I started learning also about camera, though I don't use it prominently now, but that knowledge has always helped me whenever I shoot something. Whenever I am for a shoot, मतलब म्हणजे म्हाका चड टाइम लागना. म्हाका जर सांगलें की इट्स अ वाइड शॉट, इट्स अ क्लोज अप, देन ठीक है, एक लेफ्ट प्रोफाइल है तुम्हारा, ये पॉइंट ऑफ व्यू शूट है, शॉट है. सो दिस द लैंग्वेज, द what to say, the terms which are used in film direction, so I was used to that, so that became a plus point for me. But in general, you are asking me in general, this became a subjective thing. General गोष्टीन जेन्ना थिएटर एक्टर फिल्मांनी वता तेजो खूब फायदो आसा. कारण एक थिएटर एक्टर जेन्ना फिल्मान काम करपाक वता तो स्वताचो अभ्यास स्वता करता, हो एक प्लस पॉयंट. आणि तातूंत एडिशन एक कितें जाता, जेन्ना ताका फिल्माचे कॅमेराचे सुद्दां नॉलेज येवपाक लागता. जशें नसिरुद्दीन शाह आफ्टर NSD मेड मोर एफर्ट्स and he went to FTI. That added in his thing because he also got to know the camera acting, right? So अशें जेन्ना थिएटराचे, कारण आतां वी सी अ लॉट ऑफ मुवीज आणि आजकालचे लोक तर एक्टर्स खूब फिल्मां पळयता. सो तेज्या खातीर कितें जाता की कॅमेरा फुडें जी ऑथेंटिसिटी जाय आसता पळय ती एक्टराक बऱ्या भशेन कळपाक लागल्या आजकालच्या. आणि म्हणजे माझे सिनियर्स म्हणा NSDन किंवा खंयच्याय स्कूल ऑफ ड्रामान हांव भुरगे पळयता पळय, सो तांकां ते कॅमेरा फुडले जे आमकां जे सटलनेस जाय किंवा ते रावपाक जाय, कॉन्शियसनेस नाका आसता. म्हणजे आमी खूब कॉन्शियस जाता कॅमेरा फुडें. सो ते कॉन्शियसनेस कशें काडप, ते कॉन्शियसनेस तशेंच वतले जेन्ना तुमी अंडरस्टँड करतले की आपल्या फुडें कांयच ना. दॅट्स हाव यू हॅव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा अँड दॅट्स हाव यू नो युअर रियल थिंग वील कम आउट. म्हणजे कितें वायट आसा, तुज्या तोंडार पिंपल आयला आणि तू कॅमेरा दाखयता, काय वायट ना तितून, कॅमेरा कॅप्चर करतलो बिकॉज कॅमेरा कॅप्चर्स द रियल थिंग. दॅट वन थिंग यू हॅव टू अंडरस्टँड अँड दॅट इज हाव आय थिंक वी सी अ लॉट ऑफ थिएटर. आतां छाया कदम, आतां कितलेशे थिएटर एक्टर्स जे आसा ते वी सी दे आर नॉन कन्वेन्शनल एक्टर्स ऑन एक्टिंग ऑन कॅमेरा. आतां जी लापता लेडीज आयल्या फिल्म, त्या फिल्मान सुद्दां जे चडशे थिएटर आर्टिस्ट आसात, म्हजे सिनियर्स आसात खुबशे, आणि त्यांची तूं एक्टिंग पळयत न्ही, इट्स अ व्हेरी नॉन कन्वेन्शनल एक्टिंग. फॉर देम मेकअप इन फ्रंट ऑफ द कॅमेरा डजंट मॅटर मच. तेंच्या खातीर वॉट मॅटर्स इज फिलींग मॅटर्स, की माझे को एक्टरा वांगडा आपूण कशें डिलिव्हर करता डायलॉग, दॅट मॅटर्स अ लॉट. आणि आय थिंक OTT म्हणा किंवा पीपल हू आर कमिंग विथ नॉन कन्वेन्शनल जॉनर्स किंवा सब्जेक्ट्स, दे आर ब्रेकिंग ऑल द रूल्स. Like how French New Wave totally shifted from studio setting to the रस्त्याचेर फिल्म करपाक लागले. फ्रेंच न्यू वेव फिल्मां तशीच जावपाक लागली, शूट रस्त्याचेर शूट जाता, नॉन एक्टर्स येवपाक लागले. सैराटा सारक्या फिल्मान नॉन एक्टर्स येवपाक लागले. सो मागीर एक्टर्स म्हणपाक लागले की आमचें कितें काय म्हणून.
सो दॅट बिकेम अ चॅलेंज फॉर इवन द म्हणजे आमचे जे ट्रेंड ॲक्टर्स आसा पळय त्यांच्या खातीर सुद्दां चॅलेंज येवपाक लागलो त्या गोश्टींतल्यान. आणि थिएटराक खूप डिमांड आयला कारण आता पोस्टर्स सुद्धा ऑडिशनाचे येतात Exactly. थिएटर एक्सपिरियन्स आसा जाल्यार प्लस पॉयंट Exactly, म्हणटात. सो पयलीं इतलें नाशिल्लें. नाशिल्लें थिएटराक तितलो हे Exactly. नाशिल्लो व्हॅल्यू नाशिल्लो पण आता तांकां कळपाक हय, लागला हय. की थिएटर आर्टिस्ट हो चड बरें करूं Exactly, शकता म्हणून. exactly. तर म्हाका सांग की आता तूं फिल्मांनी एक्टींग बरें करता नाटकांनी बरें एक्टींग करता सो एक एक्टराक ग्रो जावपा खातीर कितें अशें टिप्स तूं दिवपाक शकता कितें अशें ऑब्झर्वेशन. सेन्सिटिव्हिटी अँड ऑब्झर्वेशन. I feel books can give you 40%, but the more sensitive you are around the things happening and observation that makes an actor to grow. खुबशी युवा पिढी आसा जी थिएटरान काम करपाक सोदतात फिल्मांनी काम करपाक सोदतात तांच्या खातीर एक तुजी कितें मॅसेज आसा? Nothing comes to you easily. Okay, for you there is hard work everywhere. Hard work म्हणटात तो आसा सगळे कडेन आणि केन्नाय तुकड्या तुकड्यान विचार करप ना. विजनरी म्हणून विचार करप म्हणजे आपूण एक्टर जातलो आपूण फामाद जातलो हो जेन्ना तूं विचार करता तूं तुकड्यान विचार करता. आपूण बाबा एक्टर कित्याक जातलो कितें तरी आसा म्हाज्या भितर तें आपल्याक लोकां मेरेन पावपाक जाय. दीस इज अ विजन. सो ऑलवेज बी अ विजनरी इन वॉट एवर यू आर डुईंग. ओके. आणि हार्डवर्काचे खरें म्हटल्यार व्हडलें एग्जाम्पल तूं म्हणजे खूब कितें तूं अचीव करत आसा आणि म्हाका दिसता की ताच्या फाटल्यान तुजो हार्डवर्क सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे तुजी मेहनत आसा ताच्याच खातीर तूं खूब बरे तरेन काम करता आनी वयर वयर सरत आसा आनी अशेंच तूं बरें काम करीत राव आनी अशेंच तूं व्हडलें स्टार जा आनी खूब खूब देव बरें करूं. दूरदर्शना कडल्यान तूं आयलें तुवें तुजो वेळ दिल्ल्या बद्दल खूब खूब देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं.